अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहला नौरीन। कंप्यूटराइजेशन ने रेवेन्यू को मुकम्मल तौर पर बदल दिया है और कंप्यूटराइजेशन के आने से रेवेन्यू की वर्किंग में काफ़ी सारी तब्दीलियां आई हैं। तो हमने ये एक सिलसिला स्टार्ट किया है कि आपसे रेवेन्यू की लेटेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर की जाएं ताकि लोगों के लिए आसानी हो सके। तो आज हम आपसे एक विरासती शजरा शेयर करने जा रहे हैं। विरासत हमेशा से एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर है और इस हवाले से लिटिगेशन भी बहुत ज़्यादा होती है और लोगों को विरासती मामलात को समझने में भी काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। आज एक शजरा था मेरे पास जो रूटीन में विरासतें होती हैं उससे काफ़ी हटके था, जिसमें वालिदैन या बेवा नहीं है, बच्चे नहीं हैं और इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं वो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करते हैं। तो एक तो आज आपसे शेयर करेंगे कि विरासती शजरे को किस तरह से पढ़ते हैं और सेकेंडली उसमें किन किन चीज़ों को जो है मद्देनजर रखना चाहिए किसी भी विरासती शजरे को रीड करते हुए। और सेकेंडली अगर ऐसा सिनेरियो हो जहाँ पे पेरेंट्स भी नहीं हैं, जहाँ पे बेवा भी नहीं है, जहाँ पे बच्चे भी नहीं हैं, उन सूरतों में विरासत कैसे तकसीम होती है ये हम आज की वीडियो में देखेंगे और शजरा आपसे शेयर करते हैं। तो चलते हैं हमारे आज के शजरा की तरफ। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे एक विरासती शजरा देख सकते हैं। इसमें जो सबसे ऊपर है शजरा नसब वारसान मुतवफ़ी, यानी कि जो भी शख्स जिसकी डेथ हो गई है उसके वारसान का ये शजरा नसब तरतीब दिया गया है। इसमें ये फ़िक़्ह हनफिया का जो है ये शजरा नसब है। विरासत में फ़िक़्ह जाफरिया और फ़िक़्ह हनफिया दोनों के अलग अलग असूल हैं। अभी तक जो हमने विरासती असूल डिस्कस किए हैं वो फ़िक़्ह हनफिया से मुताल्लिक हैं। फ़िक़्ह जाफरिया से मुताल्लिक हम एक अलग वीडियो में आपसे डिटेल से शेयर करेंगे। तो चलें हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई विरासती शजरा आपके सामने आए तो सबसे पहले आपने मुतवफ़्फ़ी हाल को देखना है, क्योंकि सारा शजरा उसके तनाजुर में बनाया जाता है। तो यहाँ पे इस विरासत में हमारा जो मुतवफ़्फ़ी हाल है वो नज़र मोहम्मद है और वो कमवारा फोतशुद है। जब भी पटवारी शजरा बनाता है तो नीचे रेड पेंसिल से जो उसकी कैफियत होती है हर शख्स की या जो करंट स्टेटस होता है उसको रेड पेंसिल से लिखा जाता है। और करंट स्टेटस से मुराद जिस टाइम पे मतवफ़ी फोत हुआ था। इसमें बाज़ दफ़ा कन्फ्यूजन होती है, लोग विरासत करवाने में देर कर देते हैं। हम इसकी मिसाल इस तरह से लेते हैं कि अगर मतवफ़ी 2020 में फोत हो गया और उसके बाद उसके कुछ वारसान 2022 में 23 में फोत हो गए और आज वो 2025 में विरासत करवा रहे हैं, तो उसमें जब शजरा बनाया जाएगा तो देखा जाएगा कि जब मुतवफ़ी 2020 में फोत हुआ था उस टाइम पे उसके कौन कौन से वारसान हयात थे, उस लिहाज से शजरा तरतीब दिया जाएगा। शजरे में मुतवफ़ी हाल को देखने के बाद मुतवफ़ी के ऊपर जो होते हैं उनके वालिदैन का स्टेटस होता है और मुतवफ़ी के नीचे उसके बच्चों का स्टेटस होता है। मुतवफ़ी के ऊपर उसके पेरेंट्स का स्टेटस दिया गया है। पेरेंट्स में आप देखें उसकी वालदा को एक लीफ से जाहिर किया गया है। विरासती शजरे में लीफ या ये जो पत्ता है ये बीवी को जाहिर करता है। तो जब भी किसी शख्स की बीवी के बारे में जो है डिटेल लिखनी हो या उसकी वजाहत देनी हो तो उसके लिए लीफ बनाया जाता है। तो ये लीफ उसकी वालदा का है और उसका नाम भागन है, जो उस यानी कि मुतवफ़ी के जो वालिदैन हैं हयात और भागन, वो दोनों पहले फोतशुद हैं। पहले फोतशुद यानी कि जब मुतवफ़ी फोत हुआ तो दोनों पहले फोत हो चुके थे। इसके बाद शजरा पढ़ते हुए हम जो अहम बात को जहन में रखेंगे वो ये है कि शजरे में ये जो लाइन है, इस तरह की लाइंस वो मेल्स को जाहिर करती हैं और जो ये घुरियां हैं, ये साइन हैं, ये फीमेल्स को जाहिर करते हैं, जिसमें बहनें और बेटियां आ जाती हैं। अगर हम इन लाइंस को देखें तो ये 3 लाइंस हैं, एक मुतवफ़ी खुद और 2 उसके भाई,
یعنی کہ یہ لائنز میلز کو ظاہر کرتی ہیں، یہ 3 ہیں، 2 بھائی ہیں متوفی کے اور ایک متوفی خود ہے جو کموارہ فوت ہوا ہے، اور یہ جو گھریاں ہیں، یہ سائن ہیں، یہ فیمیلز کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ متوفی کی 3 بہنیں ہیں، 1 2 اور 3۔ ان تینوں بہنوں کے ساتھ ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کا بھی سٹیٹس پٹواری نے لکھ دیا ہے جو کہ فوت شد ہیں، ادروائز یہ یہاں پہ ضروری نہیں ہے مینشن کرنا، لیکن انہوں نے ایک مفصل شجرہ بنایا ہے اور جس میں انہوں نے جو بہنیں ہیں کیونکہ وہ پہلے فوت شد ہیں تو ان کے ساتھ میں شوہر کے بھی جو ہیں وہ سٹیٹس لکھ دیے ہیں کہ وہ پہلے فوت شد تھے۔ اب ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ متوفی کے بہن بھائیوں کا کیا سٹیٹس ہے۔ یہ متوفی ہے، متوفی کا یہ بھائی ہے خان محمد، پہلے فوت شد ہے، یہ جیسے ہم نے لیف کہا تھا کہ بیوی کو ظاہر کرتا ہے تو یہ خان محمد کی بیوی ہے۔ دوسرا بھائی ہے اس کا متوفی کا محمد امیر، پہلے فوت شد ہے، یہ اس کی بیوی ہے۔ اس کے بعد یہ خاتون بہن ہے متوفی کی، یہ بھی پہلے فوت شد ہے۔ اس کے بعد یہ بہن ہے بہت بری، یہ بھی پہلے فوت شد ہے، یعنی کہ ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہے، متوفی کے تقریباً 4 بہن بھائی جو ہے وہ پہلے فوت شد ہیں، یعنی کہ متوفی کے فوت ہونے سے پہلے فوت ہو چکے ہیں، اور یہ متوفی کی لاسٹ بہن ہے غلام بیوی اور یہ زندہ ہے۔ یعنی کہ اس شجرے میں ہم دیکھیں متوفی کے والدین بھی فوت شد ہیں اور متوفی کنوارہ فوت شد ہے، یعنی کہ نہ تو بیوی ہے اور نہ ہی اولاد ہے، اور متوفی کے بھائی اور بہنیں، 2 بھائی اور 2 بہنیں بھی پہلے فوت شد ہیں۔ تو اس صورت میں سب سے پہلے کلیئر کر دوں کہ ایسے بہن بھائی جو متوفی کی وفات کے ٹائم پہ پہلے فوت شد ہوں ان کو حصہ نہیں جاتا، یہ ایک جنرل رول ہے۔ لیکن اس صورت میں بھی اس شجرے میں ہم ایک ایکسیپشن دیکھیں گے کہ یہاں پہ صرف ایک بہن حیات ہے، اس صورت میں اس شجرے میں صرف متوفی کی ایک بہن حیات ہے، اور جو بہن حیات ہے وہ کیونکہ اکیلی ایک بہن ہے اس ٹائم پہ حیات، تو اس صورت میں اس کو متوفی کے حصے میں سے 1/2 حصہ ملے گا، جو کسی بھی فیمیل کا ہم نے پہلے بھی اپنے وراثی شجرے میں دیکھا تھا کہ اگر متوفی کی صرف ایک بیٹی ہوگی تو اس کو 1/2 حصہ ملے گا، تو وہی رول یہاں پہ اپلائی ہوگا، اور یہاں پہ ایک ہی بہن ہے تو ایک بہن کو 1/2 حصہ ملے گا، جو 1/2 حصہ بچ گئے اس کا کیا ہوگا، اس کا ہم دیکھیں گے کہ وہ جائے گا بازگشت میں، یعنی کہ ادر رشتوں میں جائے گا۔ اب متوفی کے پہلے رشتے موجود نہیں ہیں تو ہم ایک سٹیپ نیچے آ جائیں گے، 1/2 بہن کو دینے کے بعد جو 1/2 یعنی کہ ہاف حصہ اس کا بچ گیا ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے بھتیجوں میں یعنی کہ بھائی کی اولاد میں کون کون زندہ ہے۔ تو اس کے ایک بھائی کا ایک بیٹا ہے خدا بخش، اور اس کے دوسرے بھائی کے 2 بیٹے ہیں نواب اور صدام، اور ایک بیٹی ہے۔ اس صورت میں جو بیٹی ہے وہ محروم ہو جائے گی، اور جو باقی حصہ بچ جائے گا بہن کو دینے کے بعد تینوں بھتیجوں میں 1/2 حصہ حصہ برابر تقسیم ہو جائے گا۔ اس صورت میں جو پہلے فوت ہو جانے والی بہنیں ہیں ان کی اولاد محروم ہو جائے گی، ان کو حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہاں پہ ایسے شجرے میں آپ نے دیکھا کہ جو ایک بہن موجود ہے اس کو 1/2 حصہ ملے گا، اور باقی 1/2 حصہ جو اس کے بھتیجے ہیں ان کو حصہ برابر تقسیم ہو جائے گا۔ یہ ایک تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ شجرہ تھا جو ہم نے آپ سے شیئر کیا۔ اس طرح سے جو ڈیفرنٹ پریپوزیشن ہیں وہ وقتاً فوقتاً ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔